2024 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ନୂଆଗାଁ ଛକରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନୀ ଅଫିସ ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି। ସେଇଠି ଆମେ ଅଛୁ, ବିଜେଡି ପ୍ରେମୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା ନୂଆଗାଁଟି ଦୁଇଟା ଟର୍ମରେ ସରପଞ୍ଚ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥିତ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦିଥର ଯାକ ଯୋଉ ଏମଏଲ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଛି ସେ ଭୋଟରେ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ 2024 ମସିହାର ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯୋଉ ଦିଟା ଟର୍ମ କଣ ଥିଲା। ଆପଣ ମାନେ ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନଥିଲେ, ଆପଣ ଏଠି ଆଣ୍ଟି କମ୍ବେନ୍ସି ହେଇକି କାମ କରୁଥିଲେ। କଣ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ହେଇଛି ଆଉ କଣ ଆଗକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସବୁ ରହିଛି ଏମ୍ ରହିଛି, କଣ ସବୁ ବିକାଶ କରିବେ? ବିକାଶ କଣ, ସବୁ ତ ବିକାଶ ହେଇଛି। ଆମର ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଅମଳରେ 3 ଥର ଏମଏଲଏ ହେଲେଣି। ଯାହା ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କରି ଅମଳରେ ସବୁ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ସରପଞ୍ଚ 2 ଥର ଜିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେ ମାଟି ଗାଣ୍ଡୁଏ ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପକେଇ ପାରି ନାହିଁ। ଯାହା କରିଛି ବିଜେଡି ସରକାର କରିଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ନୂଆଗାଁ ସ୍ପେସିଫିକ ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାହା ହେଇଛି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଜି ରାସ୍ତାଟିଏ ହଉ କି ଡ୍ରେନଟିଏ ହଉ, ଆଜି କଲେଜରେ ହଉ କି 5T କାମ ହଉ, ହାଇସ୍କୁଲ ହଉ, ଯାହା ବସ୍ତି, ଆମ ନୂଆଗାଁ ଗୋଟେ ବସ୍ତି ଅଛି, ସେଠି ଭାଇଚାରା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସେଠି ବସ୍ତିରେ ବହୁତ ମଦରସା 1 ମଦରସା 2 ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଏଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଅମଳରେ କାମ ହେଇଛି। ଏବଂ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଅମଳରେ, ମାନ୍ୟବର ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଅମଳରେ ସବୁ ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାହା ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ସବୁ ତାଙ୍କରି ଅମଳରେ ହେଇଛି। ଏଠି କଂଗ୍ରେସର ଚାରା ନାହିଁ। ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ବହୁ ଭୋଟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଠି ଜିତିବ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏକଥା ଯେ କଂଗ୍ରେସର କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦି ଥର ଆପଣ ଭୋଟ ଦେଇକି ସରପଞ୍ଚକୁ ଜିତଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି? କଣ ରହୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କାମ କରିବାର ଶୈଳୀ, କିମ୍ବା ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିପାରୁନି, ନେଗୋସିଏସନ ହେଇପାରୁନି, ମାନେ ଯୋଉ ରହିବା କଥା ବୁଝାମଣା, ସେ ବୁଝାମଣା ହେଇପାରୁନି, କଣ ରହୁଛି? ନାଇଁ, ବୁଝାମଣା ତ ହେଇପାରିବନି ନିଶ୍ଚିତ, ଯେହେତୁ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ, ଆମେ ବିଜେଡି ଲୋକ, ବୁଝାମଣା ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ଆମେ ହାରୁଛୁ କଣ, ଟିକେ ଭୁଲ, ଆମ ଭିତରେ ଟିକେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେତୁ ଆମେ ହାରୁଛୁ। ନହେଲେ ହାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବହୁ ଭୋଟ ଲିଡ୍ ଦଉଛୁ। ଗତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 1500 ଭୋଟ ଲିଡ୍ ଦେଇଥିଲୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ହାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲୁ। ଏଥର ମଧ୍ୟ 2000 ପରେ ଆମେ ଲିଡ୍ ଦେବୁ ବୋଲି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଆମ ଏଥର ଭଲ ଫିଲ୍ଡ, ଆରଥର ନୁହେଁ ଏଥର ବହୁତ ଭଲ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି। ହେଲେ କାମ ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାମ ହଉଛି, ଲୋକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆଗଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଭୋଟ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କାହାର। ଶୁଣୁଥିଲେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ ଭୋଟ ହାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦି ଥର ଲିଡ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ କହିବେ? ଯଦି ବିଧାୟକ ଆସୁଛନ୍ତି ଲିଡ୍ ନଉଛନ୍ତି, କେମିତି କାମ ହଉଛି, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନରେ ପୁଣି ଆପଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଲିଡ୍ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇପାରୁନି, କଣ ଅସୁବିଧା? ସରପଞ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମ୍ୟାଟର ହେଇଯାଉଛି, ପର୍ସନାଲ ରିଲେସନ ବି ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ ସିମ୍ପାଥି ଭୋଟ ଏଗୁଡା ସବୁ ଦେଖି ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ 3 ଟର୍ମ ହେଲାଣି ବିଧାୟକ ହଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଲିଡ୍ ଦବା କଥା 1500 କେତେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲୁ, ଏମ୍ପି କି ସେମିତି 1700 ଭୋଟ ଦେଇଥିଲୁ ଲିଡ୍। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବି ଆମ ସରପଞ୍ଚ ହାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମର ହେଇକି 70% ଭୋଟ, ସେ 2 ଜଣ ମିଶିକି ଆଉ ରହିଲା 30%। ସେ 2 ଜଣଙ୍କର 30, ଆମର ହଉଛି ଏତିକି ଭୋଟ, 70% ଭୋଟ ଆମର। ଆପଣ ଦି ଥର ସରପଞ୍ଚ ହାରିଲା ପରେ ଏଥର ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ଏଥର ପୁରା ମୂଳପୋଛ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚକୁ। ସେ ଯାହା କହିବା କଥା, ବିରୋଧୀ କହିବା କଥା କି ତାଙ୍କର ନାଁଟାକୁ କାଢିଛନ୍ତି, କଣ ଘଟଣା? ନାଇଁ, ନା କାଟିବୁ ଆମେ କେମିତି? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର, ସେମାନେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ସଂଶୋଧନ କାଟିବା, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଲଗା ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବିରୋଧୀ ଯଦି କହିବେ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନା କାଟିଛୁ, ଏଇଟା କଣ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିଗତ କଥା? ସେମାନଙ୍କର କହିବେ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜଗିବା କଥା। ମୁଁ 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବାହାରୁଛି ଇଲେକ୍ସନକୁ, ଆଗ ମୋର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟଟା ଦେଖିବି। ସେ ସେତକ ନ ଦେଖି 4 ମାସ ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତ ଅବିକା କଣ ହବ? ଯୋଉ ତାଙ୍କ ମା ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସିମ୍ପାଥି ଭୋଟ ଯେହେତୁ ସେ ଏବେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି କି ଆପଣ ମାନେ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ନାଁ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ଭୋଟ ସେ ସରପଞ୍ଚରେ ପାଇଥିଲେ ସେତିକି ଆଗ ପାଆନ୍ତୁ, ସେତିକି ପାଇକି ଦେଖାନ୍ତୁ ଆଗ ଯେ ମୋର ନିର୍ବାଚନରେ ମୋର ଯେତିକି ଭୋଟ ପାଇଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତିକି ଭୋଟ ମୋର ଅଛି।
ସେ ସେତିକି ଆଗ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆମେ ପରା କହୁଛୁ ଆମେ 70% ନେବୁ, ଆଉ ଯୋଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ ରହିଲେ ସେମାନେ ନେବେ ତାଙ୍କର 30%। ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଥା ଆଲୋଚନା ହଉଛି କି ବିଜେପି ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ହେଇଛି ଗଠବନ୍ଧନ ହେଇଛି। କଣ ଯାହା ତ କହିବେ? ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ସେଇଆ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ। କଣ କଣ ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଦିନେ ଭିତରେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ପିକ୍ଚର ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପିକ୍ଚର କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, କଣ ଭାଇ ପିକ୍ଚର କଣ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆମ ନାଁ କାଟିଦେଲେ, ସରପଞ୍ଚ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ପୁରା ଅମୂଳକ, କୌଣସି ଏଥିରେ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚକୁ ଆଗ ପଚାରନ୍ତୁ, ସିଏ ନିଜେ ସରପଞ୍ଚ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ କଟିଲା କେମିତି? ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା କେମିତି ନୂଆ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ ଯୋଡା ହବ, କି ଯୋଉଠି ବାଉଳ ତଳା ହେଇଛି ତାକୁ କରେକ୍ସନ କରାହବ। ଯୋଉ ଲୋକର ହେବା କଥା ତାର ନିଜ ନାଁ କେମିତି କଟିଗଲା, ଏଥିରୁ ଆପଣ ମାନେ ଅନୁମାନ କରିଥିବେ ସରପଞ୍ଚ କେତେ ପାରିବା ପଣିବା। ନିଜ ନାଁକୁ ସିଏ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ଠିକ ଭାବରେ କରେକ୍ସନ କରିକି ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଦୋଷ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଦିଲେ ସେ ଠିକ କଥା ନୁହେଁ। ବିଧାୟକ କଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ? ବିଧାୟକ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ବିଗତ 30 ରୁ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ହେଇନଥିଲା 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 2009 ରୁ 24 ଯୋଉ 15 ବର୍ଷ ବହୁତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। 5T ସ୍କୁଲ ହେଇଛି, କଲେଜ ହେଇଛି, କଲେଜକୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା କାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଗାଁ ଗହଳିରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଆଉ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା, ରାସନ କାର୍ଡ, ସବୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ଲାଟ୍ରିନ୍, ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି, ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ କଣ ହବ? ଯାହା କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରିଛି। ଯୋଉ ଉନ୍ନତି ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହେଇଛି ନିଆଳିରେ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଆଉ କାହାର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, କେବଳ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ। ଯୋଉ 30,000 ଭୋଟରେ ଗତ ଥର 27 ରୁ 28,000 ଭୋଟରେ ଜିତିଥିଲେ, ଏଥରକ 40 ରୁ 50,000, ମିନିମମ୍ 40 ରୁ 50,000। ଆପଣ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ବୋଲି ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତରେ ସେୟା ଘଟଣା? ଆପଣ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସାରା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭଲ କି ଜାଣିଥିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କେତେ ପରିମାଣରେ ବିଧାୟକ ଏଠି ଜିତିବେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବେ ସମର୍ଥକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ, ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ସେମାନେ ହାରାସ ହେଲା ପରେ କର୍ମୀ ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ବିକାଶ କେବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। ଏଠି କେବଳ ଉନ୍ନତି ହେବ, ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିସାରିଲାନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯାହା ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ 5 ବର୍ଷ ଜିତିଲା ପରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହବ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ଭରସା ତୁଟେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଶା ବଢୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସାରା ବୁଲୁଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି ପ୍ରତିଦିନ ମିଶୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦଳର ଯୋଉ ଭାଇମାନେ। ଶୁଣୁଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳରୁ ଲୋକମାନେ ସୋମୋଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଜେଡି କୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଧାୟକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆସି ମିଶୁଛନ୍ତି। କଣ କହିବେ ଶକିଲ ବାବୁ, ଆପଣ ତ ଚାରିଆଡେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ କଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ କି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିକାଶ ହଉଛି? ଆଉ ଯୋଉ ସବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କଣ ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଭାବ ରହିବନି? କିଛି ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି। ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଶାସନ କାଳରେ ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ଅଲଗା ସରକାର ତାହା ଭାବି ନଥିବେ। ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯୋଉ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ଭତ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାର୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଛୋଟ ଚାକିରିଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଡରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଲାଇନ ବାରମ୍ବାର କଟା ଯାଉଛି। ନବୀନ ବାବୁ ଏ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ 6ଠ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଆର ମାସ 9 ତାରିଖରେ ସେ ପୁଣି ଘୋଷଣା କରିବେ ଯେ 100 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି ଫ୍ରି ଅଛି, ଲୋକମାନେ ସେଥିରୁ କିଛି ଉପଭୋଗ ପାଇପାରିବେ। ହଁ, ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆସିକି 4 ଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି 6ଠ ଥର ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଏବଂ ସେ 9 ତାରିଖରେ 100% ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ଯେ କି ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି 3ୟ ଥର MLA ହେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ 3 ଥର ଏଠି MLA ଜିତେଇଛନ୍ତି, ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଏବଂ एकमात्र कारण हूँ विकास। से एपरी भाव में विकास करछंती जे लोक माने तांको भूली पारनांती। जेंति भाई माने कहले 5T स्कूल हो, आम नियाली मेडिकल रूपांतरण हो कि अड़सपुर मेडिकल हो, ए सब कार्य
आम प्रिय मुख्यमंत्री आदेश निर्देश क्रमे डॉक्टर प्रमोद कुमार मल्लिक करने सक्षम होती। पुणी आम आशा करुचु ये 2024 इलेक्शन रे डॉक्टर प्रमोद मल्लिक ओ आमर सांसदीय प्रार्थी डॉक्टर राजश्री मल्लिक से दुई जन आमर निर्वाचन मंडली से जितबे और बहुत भोट जितबे। अब बहुत तो भिड़ लगी नियाली तो पूरा प्रचार चलती आपण माने किसी काम दबनी जोटी नवीन बाबू प्रचार चली शंख विकासर नाम हूँ शंख तो लोक मैंने शंख को केबे भूली पारे ना। तेणु समस्ते जी जहाँ कहतु ना कहीं ठीक समय से माने नवीन बाबू को भोट देवे शंख चिन्ह तांकर जीतिकी जो जो कन्स्टिट्यूएंसी छिड़ा एमएल हो कि एमपी हो समस्ते जितिया आम आशा करूँ और से भल भोट रे समस्ते जितबे। मोदी मोदी आसते से कहले कि मोदी आसवे से सरकार करिवे ओडिसा रे स्वप्न स्वप्न देखिया तो क्या मन कर स्वप्न से ठिया ठिया स्वप्न देखुं शोक से ठिया ठिया स्वप्न स्वप्न केबे साकार हेनी से जेमती आसी से मझे कहते कि टूरिस्ट ही आसते से बर्तमान टूरिस्ट काम सरला पर से पुणी बेडिंग बिस्तर बांधिक पुणी दिल्ली पलैबे। 2019 देखो जो कहते विरोधी कहते भारतीय जनता पार्टी से मोदी लहरी आज्ञा 2019 मोदी सुनामी आईला भी विजु जनता दल सामना करता अवस्था कौन होता समस्ते ओडिशावासी जानते। तेणुक मोदी सुनामी जो किसी मोदी लहरी कौन कर किसी एठी जो पंचायत निर्वाचन आप पचारे सरपंच केमी जितुची आज्ञा सेपटे मोदी कहते कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे एठी किंतु कांग्रेस आ बीजेपी जो चली मेंट प्रेम संपर्क सेटा नुआगाँ पंचायत में समस्ते जानी जो मेंट करके विजु जनता दल को हरैले बर्तमान मेंट कौन हो बीजेपी विरुद्ध में कांग्रेस कांग्रेस विरुद्ध में बीजेपी। तेणुक सेपटे मोदी कहे कांग्रेस सफा करदेबू एपटे कांग्रेस वाला भारतीय जनता पार्टी सहित मिसिकी सरपंच इलेक्शन रे कैंडिडेट देवे यही हूँ संपर्क अनैतिक संपर्क तो कौन कहे कौन आपण विकास पाइछंती जे आपण बीजेडी को वोट दे विकास विकास आपण जोटी छिड़ा आइछंती आपण जदि हाथ रे गोटे टेकाटा धरे जोटी पड़िबो टेकाटा आपण सेठी देखिबे हमर बिजु जनता दल विकास रास्ता हो मेडिकल हो स्कूल हो कॉलेज हो माने एवरीवन जे कौन विकास केवल शंख बीजेडी छाड़ा आउ कहीं करि परिबे नाही कारण विरोधी रो जन्म केवल भल काम को बहाना दे बंद करबा विरोधी कोठी काम करिया इतिहास अछि नाही तेणु विरोधी भल काम को बहाना देखै कि बंद करिया ताकर होछि कर्तव्य किंतु आमर विधायक अछंती जे आगुरु जे अछंती एबे भी जेबे परवर्ती भी रहिबे से माने विवाह हो व्रत हो मना हो मूर्तिका हो जहाँ जिते बड़े खोजे तेणुक आम विधायक आम साथ सब बेले जहाँ हेले तेणु कथार अच्छी आम विधायक आम भाषा आम विकास आम हाथ में नुआ गाँ प्रबल हिट जेहेतु ये डॉक्टर प्रमोद मल्लिक अच्छी भोट अच्छी इठी आउ कहार भोट ना ये प्रमोद मल्लिक व्यतीत ये नुआ गाँव कहार भोट ना सी बीजेपी हो कि कांग्रेस हो एमानकर खाली गोटे बासपट गोटे बासपट मारुछंती बीजेपी रे किए कैंडिडेट होइछंती कहलो छवि मल्लिक होइछंती जो छवि मल्लिक होइछंती सीए 5 वर्ष रे थरे कैंडिडेट हेबे बीजेपी रु थरे कांग्रेस रु हेबे केतेले बीजेपी रे हेबे केतेले भी बीजेडी रे थिले दलडिया लोक जता भी से जदि ठिया हंती निर्वाचन ठिया हिंती ताले 5 वर्ष रे थरे आसंती आउ लोकंक पाखरे केबे पहुंची पारंतनी से लोकंक पाखरे केबे पहुंची पारंतनी कि पहुंची भी पारिबे नै ये कथा नुआ गाँ ग्रामवासी गाँ गाँ गंडा समस्ते जानी छंती जे ये छवि मल्लिकीर कार्य कौन एक समस्ते जानी सारी कार्यकलाप नहीं सबू माँ भौणी माने भाई माने बुझी सारे बीजेपी पद्म चिन्ह रे भोट देवे ना कांग्रेस कथा केमती कौन कांग्रेस कथा कहया कथा नुह कहीं तो आउ नाही किछि तांको विरोध में कहले भी भल लगे सी जे कैंडिडेट होती से ये नुआ पंचायत 500 भोट पाइला बेलू आक्रांत हो भावुची तो सेमती किछि नाही आउ तो छाड़ दियो तो कहनी इठे एकमात्र सुओ चलो बीजेडी जहाँ नवीन पट्टनायक करिसेंती माँ पेटू समस्ते कही सारे माँ पेटू मला पर्यंत विकास कॉलेज देख स्कूल देख कि मेडिकल देख कि रास्ता घाट जो जहाँ देख
ନଈ ନାଳର ପୋଲ ବି ଦେଖ ଯାହା ଦେଖ ଏଇଠି ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ବିଧାୟକ ହେଲା ଦିନଠୁ 3 ଥର ଯୋଉ ବିଧାୟକ ହେଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ହବ प्रमोद मल्लिक अच्छा ये आसते बा नरेंद्र मोदी आसते से कहले नवीन सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे कौन सी घटना शुण नरेंद्र मोदी नवीन पट्टनायक उखाड़ के फेंक दे ठीक अच्छे कहले अच्छा कहले सी तो गोटे देशर प्रधानमंत्री तांकर तो सबू भल करी एते भल करी ओडिशा को 15 थर गोटे प्रधानमंत्री कहीं आसुंट से निजे निजे बुझी पारुना केते भूल केते अलिया से केते ये अच्छी माने तांकर भोट कोडी केते अच्छी से निजे जानी पारने ओडिशा को आसिलानी 15 थर प्रचार करे को प्रधानमंत्री आपण जानिथेबे कांग्रेस ठौ बीजेपी पर्यंत को प्रधानमंत्री 15 थर आसते किंतु से माने गोटे बास्पट मारिया को आसर आपर कि सी देखुं आमर तो स्थल किसी स्तर किसी ना तल स्तर आइले नवीन पट्टनायक विरुद्ध या कहले लोक किछि भूली जिबे आमुक देबे किंतु लोक बुझी सारी मोदी बाबू तमे उज्ज्वला गैस देइथल लोक ताकू भी बुझी सारी तमे कहींल उज्ज्वला गैस मागणा दब ताकू भी स्त्री लोक मैंने बुझी सारी तेमे कहींल 15,000 सुना ओडिशा रे हम निजे भाषण मारिक जाइल ताकू भी लोक बुझी सारी यही सब जो बुझी सारी माँ मैंने गाँ गाँ यही तुमर कि ना तेमे खाली गोटे आउच बास्पट मार्च कौन ना आम टे ओडिशा को जीव यही जिनस कहबू ऐसा कहबू तेसा कहबू भोट नबू किंतु आउ से स्वप्न देखनी तेमे दिन स्वप्न देखनी कि राति स्वप्न देख दिन देखनी जेहेतु नवीन पट्टनायक अच्छा ए ओडिशा माटी जे पर्यंत नवीन पट्टनायक अच्छा ये ओडिशा माटी मोदी हो कि से अमित शाह हो कि जी भी जोगी हो इठे कि कहीं बात पड़े नवीन पट्टनायक पाखे कहीं भी बात पड़े ए ओडिशा हूँ नवीनार ओडिशा आपण जानुथे सबुटे पचारे भी हूँ नवीना ओडिशा ये ओडिशा एकमात्र नवीनार कहीं मु बड़गिरी कहनी एकमात्र नवीनार बोली नवीन पट्टनायक से नवीन पट्टनायक लोक मान से कौन से न कहले तो योजना समस्ते कही सारी यही समस्ते बुझी सारी इठे जेकोसी केन्द्र रु आसतु कि से ओडिशा रे को धर्मेंद्र प्रधान अच्छा आसतु कि से अपराजिता षडंगी आसतु जी भी आइले इटे कहीं बात पड़े। अच्छा आउ गोटे कथा भी से कहते तामिल शासन कौन तामिल शासन जदि पांडियान तो आमर कौन सी इलेक्शन में ठिया ही ना सी नवीन पट्टनायक अनुसार सब चलुंट जदि सी तामिल अपराजिता षडंगी कौन सी पूरा बिहार ताको केमी केंद्र सरकार ग्रहण करवासी ग्रहण कर नवीन ये अपराजिता षडंगी की सी पूरा बिहार रही आम कौन कह ओडावासी कौन कहे सी गोटे बिहार से बिहार राजनीति कर ठिया सी ठिया से एमपी रे ठिया कि पांड्यान तो बहुत ठिया गोटे कथा पचारि जो बीके पांड्यान से अभिभाषण रे कौन सी दल कौन सी व्यक्ति विशेष को अभद्र अशालीन भाषा कही ना मुझे जानी आपण के जानते कि क्या सेमती व्यवहार खराब करवा जो मैंने आसुंच केंद्रीय दल केंद्रीय जो नेता सब आसुंच जो टाइप रो व्यवहार करुँच नवीन पट्टनायक को पांड्यान किंबा आमर मुख्यमंत्री क्या व्यवहार खराब करते ओडिशा हूँ नवीन पट्टनायक दल से गोटे सम्मान्य दल से पांड्यान हूँ कि नवीन पट्टनायक हूँ जो नारी मार को सम्मान दौरान पार्टी रे एभली भाषा पशिबनी किंतु जी केंद्र रु आउची प्रधानमंत्री पार्टी रे पशि पारे मिछ कहि पारंती यार साडू पशि पारे किंतु ओडिशाटा हला नवीन पट्टनायक ओडिशा सम्मान्य दल से पांड्यान हुंतु कि नवीन बाबू हुंतु पार्टी रे एभली भाषा पशिबनी से क्या विरोध रे कहबेनी केते विरोधी के सोदी दे जाउछंती से शुणुचंती से जानी जे ये ओडिशा गोटे सम्मान्य ताकर बुद्धि नहीं विवेक नहीं सी सोदी दे गले ताकर सेते आचार विचार नहीं सी सोदी दे गले किंतु जेहेतु ओडिशा नारी समाज आमे से असोल भाषा पार्टी रे पशिबनी कि से ओडिशावासी के बेले असोल भाषा कहबे नहीं। 2024 मसीह
2024 निर्वाचन रे ओडिशावासी तार उत्तर देवे 2024 मसीह ओडिशावासी ता उत्तर दे सारिलଣି ता उत्तर जो माने आसिकिरी अपप्रचार करियंती जो माने गाली देयंती नवीन पंडा को से माने समस्ते ये ओडिशावासी जानि सारिलଣି ये केभलिया प्रकृतिर लोक आ ये केमिति आउछंती केवल अशुद्ध भाषा कहउछंती एई कथा जानि सारिकिरी 2024 नवीन बाबूंकर हेई गलानी आउ कहियार नाई हबो बोली कोन जेमते आपण देखुछंती खाली बीजेडी सुआ विकास करछंती जे कहिले ये से दलरु काहे के नवीन विकास करू चले विकास को जी तो देखिबो सी आसीबो किंतु 24 मसीह किछि आम सी आसिले भी आम पई किछि फरक पड़िबनी हमर नवीन बाबू मुख्यमंत्री हेबे डबल संख्या समस्त जोड़ी संख्या बहुत विपुल संख्या भोट देवे जहाँकि मुदी टेरा आईजिबो एनके मीडिया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।